ما تلحقش. استنى يا عم لا جابت من تحت. انت بتصحى سحبه جامده جدا. بص هيس هو دلوقتي. هو هيس. هي دي اللي فيها تيابس، رخي نفسك. هي دي اللي فيها تيابس. يعني ايه تيابس دي كالبشا. الوتر شد زي شد. الوتر ده عامل زي استك، رخي نفسك. عمو ان شاء الله. لا برضه ما تطلعش كتفك معاك. بس او بقول لك يا استاذ انا عايز اتصور. بس تقومش وما تتكلمش. حط لي مسدس لو ما عطى كده نقفل اللي هتكمل. يلا عطل يلا عطل. انت عايز ايه؟ معلش يا اسلام كده عشان اروح عايز اعطل وقت. اوه شيت. حط ايدك تحت ورا بس. انت بتتفشخ. بس كده بس. ارفع رجله على حاجه عاليه عشان ما يغماش عليه. لان هو اصلا اوريدي دايخ. الله اكبر. بسم الله هو ما نطقش. انت ما سمعتش احنا ما تقومش عطل، ما تقومش زي ما هو بيكح. سيب نفسك سيب نفسك. يوسف ما سحبش الصعب ده قبل كده فهتلاقيه. بس لا مش كده. استاذنت الاول. حلوه دي عطله؟ لا كحه دي ولا ايه؟ بقول لك يا اسلام السحبه دي حاجه ثانيه. حلوه؟ صلاه على النبي. حلوه يا عم. قبل ما نعمل اي حاجه اصلا. وشك احمر. لا لا بيموت بيموت. جاموسه مش قادر يتكلم. عيني. سامع احمرت ازاي؟ ايه؟ بيموت. لا لا مش هنا. ايه في ايه؟ تمام او انت عندك المفصل ده اللي عندك. حلو زي ما هو ما تخافش. الكرش ده ما هو. مش مهتم بالاستشفاء. مفيش حاجه حصلت. ايه؟ حاجه اتسحبت. بابايا واكل معاه.